So, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Esta proclama es patria o muerte. Nós temos de repetir a situação das pessoas aprisionadas e acreditando que essas sombras são uma realidade. Olá, boa noite a quem já se chegou, à Maria José, à Maria do Rosário Dionísio. Muito boa noite a todos. Boa noite, Alexander, boa noite, Dimitri, e boa noite, Translator. O Dimitri hoje teve a amabilidade de poder estar aqui conosco e quero agradecer a vinda dele hoje aqui ao programa e ao canal. Translator, se puderes agradecer, agradecia-te. Então começamos agora. Sim, começamos. Дмитрий, София хотела бы вас поблагодарить за ваше присутствие здесь, за ваше участие. Спасибо большое, что пришли и что согласились на сегодняшнее интервью. Благодарю взаимно, что на европейской платформе в стране Евросоюза также проявляют интерес к процессам, которые связаны с нашей Родиной. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer e dar uma palavra a expressar o meu agradecimento àqueles que também se interessam no seio da União Europeia, se interessam por aquilo que se passa no nosso país. Muito bem. O Dimitri nasceu em Kiev, estudou em Kiev e a profissão do Dimitri, além de ter sido líder de um partido ucraniano, ele é ucraniano, nasceu na Ucrânia, e foi jornalista também. O que eu ia pedir ao Dimitri era que nos fizesse um resumo da sua vida e da sua carreira profissional, para que pudéssemos enquadrar os ouvintes aqui para que se pudesse enquadrar o Dimitri и os ouvintes pudessem ter uma ideia geral de quem é o Dimitri. Итак, Дмитрий, расскажи нам, пожалуйста, о своей карьере, о своей жизни, а также о своей истории немножко. Нужно будет очень много рассказывать, но я остановлюсь только на общественной деятельности, которая началась примерно с 2010 года, потому что очень много было несправедливостей в нашей стране, потому что заграничные компании изначально они получали привилегированные условия по сравнению с бизнесом внутри Украины, и эти все противоречия, они породили интерес к тому, почему же так случилось. Então, esta primeira parte, o Dmitry destaca que ele tem muita coisa para contar, mas ele nesta parte inicial gostaria de dar a conhecer um pouco mais a sua atividade política e social, que começou de uma forma mais presente, mais acentuada, por volta de 2010. Foi uma altura em que ele, vendo que havia muitas empresas que recebiam dinheiro de fora a operar na Ucrânia, estas empresas tinham muitas vantagens e estavam muito mais financiadas e tinham muito mais, portanto, estavam um passo à frente em praticamente tudo em comparação com as ucranianas, e então isso naturalmente despertou-lhe o interesse e fez com que ele começasse digamos, investigar o porquê desta realidade ser tão assimétrica. Já agora, eu gostava de fazer uma pergunta ao Dimitri. Ele notou isso ao nível das empresas, portanto, que as empresas estrangeiras tinham benefícios em relação às empresas ucranianas, mas ele notou isso, mas isso foi uma consequência da queda da União Soviética, suponho, e daqueles anos que seguiram à perestroika, certo? София задает следующий вопрос. Вот эти несправедливости, которые вы заметили, которые вы замечали в те времена, вернее, это связано с тем, что с распадом Советского Союза и вот с последовательными годами, которые следовали распаду Советского Союза, потому что это как раз то, что вы описали, является последствием тех событий в начале 90-х. Здесь, конечно, в основе лежат события по распаду Советского Союза, но в 2010 году просто очень ярко в глаза бросалась очень серьезная несправедливость, когда заграничные компании с США, с Британии, с Евросоюза
они имели доступ к кредитам под 1-2% годовых, когда украинскому бизнесу нужно было брать кредиты под 30, 50, 60% годовых. И тогда, конечно, математически просто украинского бизнеса при такой системе не должно просто sуществовать. Такая модель изначально была выстроена. O sistema estava montado da forma seguinte. Acontece que, naturalmente, é assim, respondendo rápido à pergunta, é claro que o fim da União Soviética foi uma consequência disso que nós vivenciámos, mas estamos a falar de 2010, portanto, tinham passado 20 anos, e nessa altura é que o Dmitry Konta começou a notar verdadeiras diferenças do ponto de vista acentuado, porque começou a reparar que, por exemplo, empresas especialmente britânicas, americanas e da União Europeia conseguiam pedir, por exemplo, empréstimos para a sua atividade e pagavam taxas de interesse de 3%, 5%, enquanto que as ucranianas pagavam 30%, 50%, às vezes 60%, e foi aí, portanto, isso é algo que não escapa mesmo aos olhares menos atentos, e foi isso que fez com que o Dmitry começasse a investigar e a interessar-se mais por estas, digamos, injustiças de sistema, sistémicas, se é que as podemos assim chamar. Tenho outra questão. Eu tenho a ideia que isto teve a ver com... Foi a partir de 2009, pelo menos, que o Ocidente terá entrado na Ucrânia e terá tentado manipular, ou aliás, que manipulou toda a situação económica e política da Ucrânia. Eu gostava que ele nos dissesse, ou que me dissesse, ou que me confirmasse ou não, não é? Aquilo que eu penso que aconteceu na Уcрания. Согласны ли вы со следующим утверждением? София считает, что то, что случилось, это как раз связано с тем, что после 2009 года, согласно ее словам, западные страны взяли под контроль Украину в смысле и финансово, экономически, и политически. И после этого они стали манипулировать очень явно экономической, а также социальной и политической обстановкой в стране. И в результате всего этого как раз эти события и вот все эти несправедливости стали все более и более очевидны. Безусловно, были созданы условия для того, чтобы уничтожить субъектность Украины и таким образом полностью подчинить странам НАТО ключевые процессы. И как следствие, конечно же, очень серьезное было влияние и в 2009, 2010, а в 2014 году произошел госпереворот, который уже полностью передал все ключевые решения в юрисдикцию посольства США. Ou seja, é claro que sim, existe naturalmente essa ligação. Durante os anos seguintes isso foi se acentuando até chegar ao ponto de ruptura, que foi precisamente o golpe de Estado em 2014, e a partir desse preciso momento, a partir dos acontecimentos que, não vou dizer que se, digamos, desenvolveram logo, porque isto foi um longo processo até conduzir ao golpe de Estado. A partir daí, então, depois desse ponto de ruptura, como tinha dito, é que se tornou claro que toda a administração e toda digamos, todo o governo, toda a administração da vida ucraniana, a passar por todas as esferas da sociedade, passou a estar sob controle dos países da NATO, e naturalmente com destaque para os Estados Unidos da América. Certo. O que é que o Dmitry nos pode contar do que é que aconteceu exatamente, ou se em 2014 há aqui um episódio, eu por acaso não tenho presente, mas eu julgo que terá sido por essa altura, ou se calhar até antes que ele terá sido detido. Em que ano é que ele foi detido a primeira vez? В каком году вас первый раз задержали? Первый арест, собственно, такой самый основной, когда меня арестовали и посадили в тюрьму, и этот арест продлился 2 года и 3 месяца, он случился в 2015 году, в ноябре месяце, и меня объявили тогда
вот информационным террористом за то, что я как журналист, как общественный деятель старался остановить гражданскую войну, которую активно разжигали на Украине посольства стран НАТО. Portanto, o Dmitry conta que a primeira vez que foi preso, e foi também essa a vez mais marcante do ponto de vista mediático também digamos, desses acontecimentos, foi em 2015. Na altura foi preso durante mais de 2 anos e foi preso na altura por ter sido acusado de terrorismo enquanto estava a fazer a sua atividade, enquanto estava a exercer a sua atividade jornalística, por estar a, digamos, sensibilizar as pessoas e a tentar demovê-las daquela guerra civil que ele via desenvolver-se e que previa que escalaria e se tornaria ainda muito pior, e que naturalmente, como ele disse que esta guerra civil foi desencadeada pelos países da NATO. Muito bem. Eu também tenho essa noção e, salvo erro, acho que até a acusação foi baseada numa visita que ele fez. Ele trabalhava, salvo erro, mas podes confirmar isto com ele, numa televisão, ou era correspondente de uma televisão, e tinha viajado para Donetsk uns dias para lá arranjar um escritório ou um estúdio de correspondência, e terá sido acusado de atividades terroristas. Acho que foi isto, mais ou menos. A acusação foi baseada nisto. E que depois provou que terá sido um caso montado, mas ele teve preso uma série de tempo. E confirma só isto, e entretanto aproveito para colocar já a questão seguinte, que é esses 2 anos em que ele esteve preso, o que é que ele passou entretanto? Итак, согласно тому, что известно Софии, вы тогда были арестованы, потому что во время своей работы вы тогда ехали в Донецк и занимались там установкой офиса для работы и для дальнейшего репортажа, если можно так сказать, о тамошних событиях. София хотела бы узнать, если это как раз было на основе обвинения против вас. Да, эти события лежали в основе обвинения в отношении меня, и это называли террористической деятельностью. Фактически журналистскую деятельность по освещению событий назвали террористической. И, конечно, также у нас еще параллельно с журналистской деятельностью шла общественная деятельность, которая была направлена на пресечение разжигания межнациональной розни ведущими журналистами и телеканалами, и, собственно, за это также меня и arrestовали. Pois, o que o Dmitry disse foi que, sim, na altura que ele estava era precisamente a fazer a reportagem, a exercer a sua atividade jornalística e a informar as pessoas, portanto, era um trabalho informativo, que estava a fazer precisamente no terreno em que na zona de Donetsk. Portanto, estamos a falar de um terreno que era palco de ações militares já há algum tempo, e o que ele fez foi precisamente a tentativa de Dmitry, portanto, o objetivo dele era informar as pessoas acerca da situação no local, e isto levou a ser acusado de terrorismo, e foi esse o fundamento da acusação para que depois viesse a ação penal. Eu tinha essa ideia que tinha sido no âmbito da atividade dele jornalística, e que tinha sido em Donetsk. Eu não sei se ele disse, entretanto, como é que foram esse tempo em que ele teve detido e pelo qual ele terá passado, se foi interrogado, se foi espancado, se foi bem tratado. Será que ele nos pode dizer exatamente como foi esse tempo de detenção até ser libertado? Можете поделиться какими-то сведениями о том времени, то есть о времени вашего ареста? Пытали ли вас, избивали ли вас, задавали ли неудобные вопросы? Это интересовалась София.
С учетом того, что мой арест был очень резонансным и сразу подключились ОБСЕ и другие структуры, то, конечно же, к прямым избиениям сотрудники службы безопасности Украины не прибегали. Но они, тем не менее, бросали меня в такие камеры, где не было отопления зимой, где, собственно, оставался я без теплой одежды, они у меня ее забирали просто для того, чтобы максимально меня, так сказать, холодом проверить, и таким образом оставляли на неделю, 2-3, то есть в таком режиме это физически перенести было очень и очень тяжело. Помню, просыпаюсь, а вода в кружке прямо коркой lьда покрылась, и это очень серьезное такое испытание было, в первую очередь, для моего здоровья. É claro, tendo em conta o facto de que digamos, a captura de Dmitry foi algo muito mediático na altura, e muito provavelmente também por isso, ele afirma que não foi torturado, ou seja, não houve espancamentos, não houve esse tipo de tratamento, digamos assim, mais cruel do ponto de vista direto, mas ele foi metido em câmaras que não tinham qualquer tipo de aquecimento durante o inverno, e isto significa que passou o inverno dentro de câmaras frias a temperaturas negativas, nem sequer lhe deram roupa quente, e chegou a ficar semanas, até, portanto, várias semanas seguidas por vezes, nessa câmara durante o tempo de inverno, que ainda é bastante longo na Ucrânia, a temperaturas negativas, e isto naturalmente foi de acordo com ele, uma experiência que não só foi dura, como teve impacto na sua saúde e naturalmente fê-lo também compreender o quão séria era a condição a que estava a ser submetido, no fundo, e descreve ainda também que o tempo em que esteve preso foi também muito marcado por esta digamos, não só experiência, mas também pelo que vivenciou do ponto de vista psicológico com estas condições. И также я вот еще хотел бы добавить, что службы безопасности Украины, они создавали специально такие максимально невыносимые условия, потому что в СИЗО это всегда максимально жесткие условия для того, чтобы склонить человека к тому, чтобы он признал вину. И, конечно же, подобный шантаж – это их любимое дело. Ну и, конечно, тогда я был одним из, так сказать, локомотивов 17-го канала, который активно вещал по всей стране. И от меня сотрудники службы безопасности Украины требовали дать ложные показания на руководство 17-го канала, для того, чтобы руководство 17-го канала они тоже могли бросить в тюрьму. И когда я отказался от подобного предложения, причем сделал это публично, это зафиксировано и адвокатом, и журналистами, репрессии в отношении меня в тюрьме еще усилились со стороны СБУ. Portanto, ele foi colocado numa câmara isolada. Aí estão, tanto vídeos que comprovam isso. Isto está tudo em vídeo já agora. Isto está tudo, existe gravação, existe testemunho, tudo isto. Eu gostava de acrescentar que... Diz. Eu estava a dizer que o Alexandre estava a passar as imagens. Sim, eu sei que existe vídeos. Não sei que na altura também, e durante a prisão dele, houve várias pressões internacionais, julgo que a nível da União Europeia, inclusive, e houve várias pressões, e talvez por isso ele nunca tenha sido espancado e não tenha sido torturado, embora essas condições que ele passou, e o facto de ter sido uma prisão montada, portanto, porque o caso foi montado, depois veio-se a comprovar, acho que foi montado. Eu não sei se o Dmitry sabe, nós tivemos há pouco tempo aqui um dos irmãos do PCU que tiveram detidos, os irmãos Alexander e Mikhail, mas no caso destes irmãos do PCU, que é o Partido Comunista Ucraniano, eles foram mesmo torturados e espancados. Não sei se o Dmitry tem conhecimento disso, e foram colocados em celas
onde estavam elementos nazis, exatamente para eles serem espancados diariamente. Eu não sei se o Dmitry estava numa cela sozinho ou se estava com mais gente. Estava isolado, ele mencionou isso agora, era a parte da resposta que vinha Sim. agora. Okay. Ele foi colocado em câmara isolada, Muito que bem. é, portanto, ele usou o termo, é um termo russo que significa uma câmara isolada, Certo. e ele esteve lá, eles colocaram-no lá mesmo com o intuito de fazer com que, porque ele explicou que no caso da Ucrânia era muito comum, fazerem, portanto, isolarem prisioneiros por motivos políticos, ou seja, quando havia motivos políticos, havendo motivos políticos, existe a tendência de isolar os prisioneiros para também criar condições piores e fazer com que eles confessem os crimes, porque naturalmente em más condições as pessoas tendem a fragilizar mais, mas o Dmitry não cedeu, conseguiu não ceder e naturalmente depois disso as condições ainda pioraram do ponto de vista humano e psicológico daquilo que ele tinha vivido já antes disso na prisão. Uhum. Muito bem. Eu gostava que ele nos dissesse se acha que a intervenção internacional, e na altura, naquela altura que ele teve preso, portanto foi em 2015, acho que salvo erro, depois libertado em 2017, houve alguma impressão internacional. O Dmitry acha que isso foi fundamental para ele não ter sido tratado de pior forma на cadeia уcraniana? Считаете ли вы, что оказанное давление на украинское правительство со стороны международных организаций как-то вот это давление помогло каким-то образом смягчить ваш, ну, не обязательно приговор, а условия, под которыми держали вас? Я знаю точно, что от официальных структур Евросоюза или от различных американских правозащитных организаций не было ни единого обращения в отношении правительства Украины. Тогда это правительство Порошенко. Но за счет того, что был медийный резонанс и за счет того, что очень много блогеров, общественных деятелей, профсоюзных деятелей, общественников включились в процесс и просто возмутились наглостью и глупостью обвинения и фейковостью уголовного дела, конечно, вот этот резонанс очень серьезно портил имидж режиму Порошенко, и в конечном итоге они вынуждены были все-таки выпустить меня на свободу. Они отменили приговор в 9 лет тюрьмы, который мне выдала первая инстанция, и дело развалилось, и на апелляции дело отправили на новое рассмотрение, и это рассмотрение длится до сих пор. Portanto, o que o Dmitry diz é que inicialmente de organizações de direitos humanos da União Europeia e dos Estados Unidos ninguém disse nada. Na altura o presidente da Ucrânia era o presidente Petro Poroshenko, conhecido por ser muito aliado do Ocidente, e não houve praticamente, portanto, digamos, de organizações com um estatuto assim mais conhecido, não houve praticamente nada, mas houve muita pressão da parte de bloggers, pessoas ligadas a sindicatos, jornalistas independentes e, no fundo, ativistas não de organizações, digamos, mais mediáticas, daquelas que são mais conhecidas, digamos, no mundo ocidental, assim de uma forma mais resumida, e isto acabou por fazer com que o caso tivesse um mediatismo tão acentuado e tão evidente que isso acabou por indiretamente fazer pressão sobre o presidente e naturalmente a imagem, a reputação do regime de Poroshenko, do regime ucraniano na altura da presidência do presidente Poroshenko ficasse danificada, e isto fez com que naturalmente se tornasse conveniente digamos, reduzir a pena, ou seja, digamos, suavizar a pena, pelo que em vez dos 9 anos a que estava inicialmente condenado, o Dmitry acabou por ter de ficar apenas, portanto não chegou aos 3 anos, ficou 2 anos e alguns meses, e depois o caso foi enviado para ser revisto e atualmente permanece nessa condição. O caso está a ser revisto oficialmente falando. Muito bem. Mas ele teve uma outra acusação posterior, desde que ele foi solto até agora. Qual foi, entretanto, a evolução que existiu
E o que é que aconteceu? Porque eu sei que ele voltou a ser acusado, e aliás, ele não sei se não terá neste momento um processo qualquer em andamento na Ucrânia. Se puderes esclarecer, agradecia. Porque ele não está na Ucrânia. Também podes esclarecer isto. Eu acho que o Dmitry não está na Ucrânia neste momento, está na Rússia, está-nos a falar da Rússia. Mas se puderes esclarecer, agradeço. Окей. После вашего освобождения все-таки возбудили новые уголовные дела против вас. Правда ли это? Да, действительно, потому что мы не прекратили общественную деятельность и уже сформировались как политическая сила, и поэтому, особенно после того, как начались боевые действия на Украине, объективно режим Зеленского нас признал угрозой своей национальной безопасности, и таким образом нашу партию, они думают, что запретили решением какого-то Львовского суда. Хотя политическая партия – это десятки тысяч людей, которых невозможно запретить, и поэтому мы, естественно, не признаем никакие решения режима Зеленского, потому что этот режим для нас является преступным, который содействует блоку НАТО в прокси-войне против России. А Россия – это наша большая родина, собственно, поэтому данная история для нас неприемлема была изначально. Portanto, sim, voltaram a haver acusações contra ele, principalmente por um motivo que, parecendo que não, é simples, mas não é tão simples do ponto de vista, digamos, da ressonância mediática, porque depois da tal experiência, portanto, depois da primeira vez que foi preso e depois de ser libertado, o Dmitry continuou a sua atividade política e, no fundo, a organização política dele não é só ele, não é? Ele menciona que são várias pessoas, são milhares de pessoas, vários milhares de pessoas. E depois de, naturalmente, a guerra ter chegado a um ponto sem retorno, o regime ucraniano considerou a ele e a muitas outras pessoas ameaças à segurança nacional da Ucrânia, portanto, que é portanto, digamos, burocraticamente o termo utilizado para esse tipo de dissidências, vamos chamar assim, e no fundo, ele também menciona que o regime ele não vai reconhecer esta tomada de posição do regime de Zelensky. O regime de Zelensky, para ele, e não só, como ele mencionou, é um regime criminoso, ilegítimo e que não vai parar e não vai olhar a meios para atingir fins e limita-se a seguir as instruções e a fazer uma guerra de proxy, portanto uma guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Federação Russa, e Dmitry diz que para ele a Federação Russa, a Rússia, é pátria grande no sentido de, portanto, o conceito multinacional, digamos, aquele sente potência e naturalmente guerrear contra a Rússia, ao fazer a outros ucranianos guerrearem contra a Rússia é parte da mesma falácia ou do mesmo, digamos, argumento falacioso em que se baseia o regime de Zelensky e com o qual está a conduzir esta guerra de procuração em nome dos Estados Unidos contra a Федерация Руса. Еще важно хочу добавить. Дело в том, что на Украине никогда не воспринимали Россию как другое государство, потому что там наши фактически люди, это мы один народ. И поэтому так случилось после распада Советского Союза, что вдруг появились границы, которые для большинства людей носили формальный вообще характер. И их фактически никто среди большинства людей особо-то и не признавал. Это была больше история политиков. И, конечно, очень многие, особенно до 1991 года, родились, конечно же, в Советском Союзе. Для нас Россия, Беларусь, Украина, Казахстан и многие другие страны – это все наша родина. Ну и столица нашей родины – Москва.
То есть воспринимать Россию как врага – это предательство, это невозможно себе представить. Поэтому, конечно же, вот большая часть граждан Украины, которые не предали свою родину и которые, вот, естественно, разобрались в ситуации и поняли, насколько все-таки хитрая и подлая агрессия со стороны блока НАТО произошла, они, конечно же, вот, включились в противостояние и сейчас вместе с нами делают все возможное для того, чтобы натовская частная военная компания, которая называется ВСУ, по недоразумению Вооруженные силы Украины, чтобы эта частная военная компания была поскорее разбита. Portanto, o Dmitry gostaria de acrescentar uma coisa. Para ele nasceu num país em que a Ucrânia, a Rússia, a Bielorrússia, o Cazaquistão e muitas outras repúblicas eram um país só, eram uma só pátria. E para ele isto é muito importante porque. E para ele não é só isso, existem, portanto, a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia, quer dizer, os povos são o mesmo. Portanto, é um etnos, no fundo é como os árabes, não é? Não existe um povo árabe no sentido de Estado-nação, mas existem argelinos que são árabes, marroquinos são árabes, pronto, os russos também são um etnos, há os russos, há os ucranianos, os bielorrussos, no fundo, o Dmitry destaca, eles são todos parte de um povo e, no fundo, ele nasceu e considerou precisamente, tal como milhões de outros ucranianos, menciona ele, a URSS como a sua pátria. Agora, a partir do momento em que em 1991 as fronteiras foram introduzidas pelo fim da União Soviética e nasceu a República da Ucrânia, a República da Bielorrússia, a Federação Russa, a República do Cazaquistão e todos esses estados pós-soviéticos, vamos chamá-los assim, para muita gente, incluindo para o Dmitry, estas fronteiras não tinham nada senão um cariz formal, porque as pessoas continuavam a ter família de um lado e do outro, num país e no outro, e então andavam entre as repúblicas até, inclusive não havia praticamente controle fronteiriço, e agora, de repente, a partir essencialmente de 2015, como menciona o Alexander aqui, por escrito, a partir de 2015 começaram a haver fronteiras com controle restrito entre a Rússia e a Ucrânia, e isso foi algo que para o Dmitry e para muitos outros ucranianos pareceu muito estranho. E para o Dmitry ele diz isto, querer guerrear contra a Rússia, ainda por cima contra o país cuja capital era a mesma capital do país em que ele nasceu, para ele dá a sensação de traição. Ele não sente que possa fazer isso e sente que no fundo a Ucrânia, aliás, o exército ucraniano acaba por ser uma companhia militar privada nas mãos da NATO, que se chama Forças Armadas da Ucrânia por acidente e por, digamos, incongruências que surgiram precisamente destas contradições fortes e que conduziram ao cenário em que estamos hoje. Certo. Sim, eu quero adicionar mais informações. Eu tinha o caso perto da fronteira da Rússia, no regional de Chernihiv. Até ano 2015 nós não temos fronteiras. Nós passamos livre para a Rússia, para a Ucrânia, comunicar sem fronteiras, mas no ano 2014 o primeiro-ministro da Ucrânia, o Arseniy Yatsenyuk, vai construir uma parede fraca para roubar o dinheiro. Só isso. Muito bem. Muito obrigado. Eu compreendo o sentimento tanto do Dmitry como do Alexander. Provavelmente eu sentiria o mesmo se fosse ucraniano e tivesse nascido na Ucrânia. É verdade, não sei se o Dmitry confirmou, ele neste momento está na Rússia, certo? Вы на данный момент в России находитесь, да? Сейчас, да, я нахожусь в России и, естественно, также езжу и по другим странам. Недавно был в Иране перед нападением, можно сказать, Соединенных Штатов Америки. Вот. Ну и в этом плане, конечно же, вот сейчас работа, она ведется больше в информационном плане и в гуманитарном плане, в общественном, потому что очень важно сейчас до наших соотечественников доносить правду и все-таки развеивать мифы натовской пропаганды, которые сейчас, к сожалению, повсеместно там. Sim, ele afirma que neste momento está na Rússia, mas que mesmo assim tem viajado, tem estado noutros países. Por exemplo, agora mencionou, foi o exemplo mais recente que agora fez referência, esteve
no Irão, pouco tempo antes do ataque mais recente de Israel, esteve lá, portanto, precisamente esteve no Irão, e menciona que tem estado a fazer também viagens um pouco por vários países com o intuito de desmistificar, pelas palavras dele, desmistificar a propaganda da NATO e tentar informar o máximo de ucranianos possível acerca portanto, digamos, dos fundamentos e dos interesses que conduzem a esta guerra. Muito bem. Efetivamente, pronto, eu nem quero saber, eu fiz a pergunta se ele estava na Rússia, a partir do princípio que isto não, porque eu achava que ele estava e parti do princípio que isto não ia colocar em causa a segurança dele, portanto, e podes explicar isto, porque esta intenção e estas lives, a intenção é de esclarecer também e que a verdade seja transmitida à população, porque não é, porque vivemos há 3 anos sob a influência dos média e da propaganda dos média e das mentiras dos média, portanto, estas lives que fazemos é no intuito de esclarecer a população e de lhes mostrar a verdade, e nunca, mas não vale tudo, portanto, não colocamos em causa a segurança de nenhum dos nossos convidados. Portanto, agradecemos o facto deles colaborarem e aceitarem estar presentes, mas longe de mim de alguma vez querer ou ter que viver com o peso de saber que coloquei a segurança de alguém em causa. Pronto, acho que поdes Claro. Дмитрий, София хотела просто одно подчеркнуть. Она задала этот вопрос, конкретно этот вопрос, потому что она, несмотря на то, что подчеркивает также, что мы живем уже 3 года в Португалии под огромным влиянием наших СМИ, и знаем, что все держится очень, очень сильно и очень авторитарно под контролем, и что СМИ, которые контролируются государством, они все одну и ту же нарративу, как вы сами понимаете, ведут, но одновременно мы не хотим никого ставить в опасность. То есть то, что она задала вопрос, где вы сейчас находитесь, это потому что, например, мы недавно сделали интервью с братьями Кононовичами, и они, как вы наверняка знаете, находятся на Украине, если честно ответить на некоторые вопросы, могут возбудить против них новые уголовные дела. Потому и она хотела бы подчеркнуть, что задают все вопросы, и что если что-то неудобно или даже опасно на что-то отвечать, вы сразу можете это сказать. Я очень рад, что это не так. Это уже более субъективно, сейчас выражаюсь я, что это не так. Так что вот хотел бы это подчеркнуть. Я в безопасности, и да, режим Зеленского еще против меня возбудил около 5 дополнительных уголовных дел. Вот, я их тоже всех распечатаю и в рамочку поставлю, как очередные мои заслуги. Вот у меня есть в рамочке приговоров 9 лет тюрьмы от режима Порошенко. И у меня еще готовы уже 5 рамочек под уголовные дела уже от режима Зеленского. Вот там висят санкции от режима Зеленского, а там вот вдалеке, там кнопка от одного западного видеохостинга, который заблокировал мой канал с более чем 1 миллионом подписчиков за то, что я рассказывал людям правду, а, собственно, они это дело решили запретить. O Dmitry não só diz que está em segurança, como até acrescenta. Recentemente, o regime de Zelensky abriu 5 processos criminais contra ele e aqueles quadros que ele tem ali atrás são as acusações feitas contra ele. Portanto, um processo criminal está num quadro, que é o do Poroshenko, o que está mais à direita. O que está no centro, com aquela, digamos, espécie de película ali do lado esquerdo, parece de um filme, é do canal de YouTube antigo que ele tinha, que tinha mais de 1 milhão de subscritores, mas que foi proibido pelo Ocidente, e então censuraram o canal dele e o canal foi fechado. E ele agora tem 5 novas molduras para colocar na parede, que são dos 5 novos processos criminais a que foi acusado pelo Zelensky desta vez.
Sim, o canal tinha mais de 1 milhão de São subscritores. medalhas, aqueles quadros são medalhas de guerra, não é? São medalhas de guerra com decorações de guerra. Это оригинал у вас получается. Конечно, конечно, потому что для За меня боевые заслуги. это лучшие ордена. И вот те вот 5 уголовных дел, это и там есть и попытка свержения Зеленского, и вывоз людей из вот этого натовского концлагеря, в который превратилась Украина, и и то, что я рассказывал правду о действиях русской армии, ну и много-много за что еще, поэтому, собственно, каждое это уголовное дело против себя я воспринимаю как заслугу очередную, ну и, конечно же, не останавливаюсь на достигнутом, потому что я все-таки хочу, чтобы у меня еще были персональные санкции с Евросоюза, США, Британии, вот. А для этого мне нужно для Родины еще сделать очень много хорошего. Удивляюсь, что еще нет таких. Sofia, portanto, o Dmitry está aqui a dizer. O Dmitry está aqui a dizer que ele, no fundo, interpreta estas acusações como medalhas, como tu estás a dizer, como ordens militares, porque mostra que ele está a fazer o que está certo de acordo com a consciência dele. Ele fez, olha, por exemplo, ele deu 3 exemplos de acusações. Uma foi tentativa de roubo de regime, outra foi ajudar pessoas a escaparem do, como ele disse, palavras dele, campo de concentração em que se transformou a Ucrânia, e outro por simplesmente dizer a verdade nos mídias acerca das ações do exército russo. E tudo isto mostra que ele, cada acusação que tem, cada novo processo a que é submetido, ele interpreta-o como, não só como bom trabalho, mas também como motivação para continuar, porque diz que quanto mais ele continuar, mais méritos, digamos assim, poderá colecionar. Ainda não está, eu até comentei com ele, dei aqui a minha opinião, fiquei surpreendido, ele ainda não está na lista de pessoas sancionadas pela União Europeia, e eu fiquei surpreendido ao saber isso, e ele menciona que falta-lhe isso no currículo, entre aspas, mas está a dar o seu melhor. Mas está a tentar chegar lá às pessoas, às pessoas Но вы sancionadas. стараетесь этих санкций добиться. Каждый день много работаю для того, чтобы все-таки заслужить их, потому что в нашем мире, который очень серьезно напоминает книжку Оруэлла, особенно со стороны западных стран, то, конечно же, это все действительно является такими некими орденами, заслугами. И в этом плане, конечно, каждый человек должен стремиться, я считаю, к тому, чтобы вернуть и здравомыслие, и вот созидательный вектор развития своим странам, своим народам. И в этом плане, конечно, вот я не один, у нас очень много соратников, которые также каждый день трудятся для того, чтобы, естественно, вот у нас уже поскорее был мир, и натовские оккупанты поскорее бежали с нашей земли. Nós, claro, eu acho que sim, acho que uma pessoa deve fazer o que a consciência lhe diz e fazer, sobretudo se achar que isso é para o melhor do seu país. E ele diz também que considera fundamental, não só ele, mas também muitos outros que pensam como ele e que ajudam e fazem o melhor para o país, e considera também que mais tarde ou mais cedo as sanções vão chegar, nesse sentido, no bom sentido. Eu e acho que sei que porque ainda não chegaram, eu acho que sei porque Não, é e que ele diz que, no fundo, quanto mais passos nesse sentido forem tomados, também mais é acelerado o processo de, como ele diz, passo a citá-lo, portanto, expulsar os ocupantes da NATO do nosso país. Muito bem. Mas eu acho que sei porque o partido do qual o Dmitry é líder é um partido da oposição, mas um partido, se não me engano, mais socialista. Eu acho que o Alexandre nos pode, de ideologia socialista, eu acho que o Alexandre nos pode esclarecer isto. Socialista no sentido, portanto, em Portugal seria o equivalente àquilo que é o Partido Socialista, ou por ali, mais ou menos. Portanto, na União Europeia também não convém muito sancionarem ideologias idênticas àquelas que... Isto já está um bocado confuso, isto na verdade já está um bocado confuso, e vimos na União Europeia socialistas a defender nazis,
pessoas que se dizem de esquerda a defender nazis e a apoiarem nazis, e nem se incomodam com os mesmos partidos, que os partidos deles que estão proibidos na Ucrânia não se importam, portanto, mas também daí a irem contra pessoas que têm as mesmas ideologias já começa a ser um bocado de promiscuidade a mais, digo eu, não sei. Podes tentar esclarecer ali com o Alexandre ou com o Dmitry, muito provavelmente é isto que acontece, é uma questão de promiscuidade política dentro da própria União Europeia. Passamos a palavra ao Alexandre, então. Sim, podes-lhe perguntar se o partido dele não é de ideologia socialista. Acho que sim, acho que é mais... Ou Alexandre ou Dmitry, não sei, quem é que pode responder? Portanto, eu posso colocar a questão sem проблема. Дмитрий, ваша политическая партия относится к социалистам? Да, программа нашей партии, она с социалистическим уклоном, и, собственно, мы выступали и выступаем за социальную справедливость и, конечно же, ограничение маниакальных замашек oligarcata. Nós somos um partido com ideias socialistas, somos a favor de como ele diz, justiça social e somos contra o oligarcado que existe. Posso mencionar então isso que tu disseste? Потому что София у нас, она говорит, что, и это на самом деле так и есть. В Португалии, например, социалистическая партия, это, несмотря на название, это системная партия, она поддерживает неонацистов на Украине, она совсем не противится тому, что социалистов на Украине пытают, арестовывают, расстреливают. Так что это очень интересно, что название так, кажется, вот как развращает все, что есть, и все, что связано с идеологией, с социализмом. Да? К сожалению, здесь нужно понимать базу. Сам Евросоюз – это в первую очередь инструмент экспансии англосаксов США и Британии для того, чтобы держать под политическим контролем как можно больше стран Европы. Евросоюз – это политический инструмент контроля стран Европы, а блок НАТО – это военный инструмент контроля. И поэтому, к сожалению, страны Евросоюза просто не обладают суверенитетом, и как следствие, конечно же, вот политические партии называются социалистическими, а по факту являются нацистскими. И такой каламбур, конечно же, говорит о том, что нам, обычным людям на вот горизонтальном уровне нужно, конечно же, делать выводы и уже объединяться и более системно работать для того, чтобы наводить порядок в нашем doме. Portanto, no fundo, o que ele diz é que, apesar do partido realmente se chamar socialista, no caso português, e o que acontece, e também diz ele com todos os partidos do Bloco da União Europeia, o que acontece é a União Europeia, na prática, é um instrumento político nas mãos dos anglo-saxões, portanto, dos britânicos, apesar destes até formalmente terem saído, e dos americanos, e o sistema está feito de uma forma tal que, no fundo, existe a União Europeia, que é o controle político, e a NATO, que é o poder musculado, para, no fundo, garantir uma espécie de submissão dos países a interesses dos Estados Unidos. E, portanto, apesar de na teoria terem as suas constituições, terem as suas normas e tudo, na prática os países dessas organizações não são soberanos no sentido, digamos, tradicional da expressão e submetem-se à vontade de certas elites dos Estados Unidos. Portanto, um partido socialista, social-democrata, ou o que quer que esteja na União Europeia, é um partido que não vai ter problemas em apoiar neonazis se isso for a linha dos Estados Unidos, é um partido que nunca vai ter problemas de consciência, digamos assim, em apoiar tudo mais da normal, vamos dizer assim, que uma pessoa possa, portanto, considerar para um socialista, da normal, digamos. E, no fundo, dizer que o Partido Socialista é um partido nazi, nesse sentido, faz todo o sentido, mas lá está. Qualquer partido que seja de fora destas estruturas terá naturalmente a liberdade para fazer um programa que não seja submisso a essas regras. Portanto, a submissão anglo-saxónica em que se baseia a NATO e, por consequência, a União Europeia.
Certo, mas isto é mais grave do que isto, porque significa que neste momento há partidos, ou neste caso, tanto o Partido Socialismo, como muitos que se dizem de esquerda, eu por acaso acho que não estão todos no mesmo pacote, mas todos aqueles que andaram a defender este disparate durante 3 anos, que se dizem de esquerda e que se dizem socialistas, só provaram à União Europeia que estes partidos não têm ideologia e que se vendem a qualquer interesse, portanto, que colocam o interesse da NATO e dos Estados Unidos à frente do interesse dos seus cidadãos e da sua ideologia política, e isto é grave, portanto, isto é grave e acho que tem que ser divulgado, portanto, as pessoas têm que se deixar de lirismos e perceberem efetivamente o que é que estes 3 anos de guerra Ucrânia e Rússia, portanto, o que é que se aprende com isto e o que é que nós conseguimos, o que é que conseguimos verificar. É lógico que já verificámos noutras ocasiões e no passado, mas agora finalmente ficou claro, não é, que efetivamente se calhar há partidos que se dizem de esquerda e socialistas que não são, não é, portanto só de nome. Aliás, eu acho que já estão a pagar caro por isso, exatamente pelas atitudes e decisões que tomaram, e acho que, muito sinceramente, para o futuro vai ser dramático para estes partidos que tomaram posições nesta altura, porque a história, diz-nos a história, que até podemos andar aqui 2, 3 anos enganados, mas a verdade é sempre descoberta, e quando a verdade é sempre descoberta, depois paga-se as consequências daquilo que se andou a defender, não é? Uma questão mais para o Dmitry. O Dmitry considera-se ucraniano, considera-se russo, ou tem um misto ou considera-se ambos, digamos assim? София задает следующий вопрос. Считаете ли вы себя русским, украинцем или немножко обоих, скажем так? Безусловно, я русский человек, потому что изначально это все была Русь, вот, поэтому можно как угодно поделиться там границами и так далее, но все-таки вот территории современных там Украины, России, Беларуси, это все наши исконные земли, и, конечно же, в этом отношении нету никаких сомнений. Ну, а, собственно, то, что вот часть регионов фактически вот нашей Родины там переименовали и решили использовать эти территории против нашей большой Родины или вот одурманить население и как бесправных скотов сейчас этих людей просто похищать на улицах и заставлять воевать, ну, эта история говорит о том, что те, кто за этим стоит, из Вашингтона, из Лондона, они очень рискуют, потому что мы очень мирный народ и очень долго можем не отвечать на агрессию, но когда мы видим такую наглость, когда мы видим столько горя, столько крови, которые организованы из-за границы, то в любом случае мы будем крепко думать, каким образом все-таки навести порядок и, собственно, учредить мир на dесятилетия вперед. Eu sou, dizer, um homem russo no sentido amplo da expressão, e inicialmente havia a Rus, o Estado Eslavo Oriental, de onde veio a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, portanto, isso, se querem dividir, meter fronteiras, fazer tratados, colocar barreiras, isso tudo, isso para mim não me interessa, pessoalmente, diz ele, porque eu, enquanto inicialmente existia um grande suprapaís, e é o etnos, é a tal questão que tínhamos referido há pouco, um pouco como os árabes, portanto, no fundo, sou um homem russo para todos os efeitos, e essencialmente o que ele também diz é que portanto, a mentalidade, a forma de ser, a forma de estar, está tudo lá. E se existem pessoas que agora estão a ser obrigadas a ir guerrear, são apanhadas no meio da rua e são atiradas para uma guerra para guerrearem contra irmãos por causa dos interesses de Washington, de Londres e de certas pessoas que estão sentadas em Washington e em Londres, é claro que isto é muito perigoso porque nós temos como reagir
e vamos obviamente pensar muito bem no tipo de reação que prepararemos e qualquer tentativa de levar isto mais longe vai ser encontrada com respostas categóricas e que, no fundo, darão garantias de paz a nós, dar-nos garantias de paz durante pelo menos 10 anos ou mais, e também gostava de sublinhar que nós somos, diz ele, portanto, ele também gostava, só mais uma questão que ele apontou, somos um povo pacífico, não gostamos de guerras, mas se nos obrigam, estamos prontos para tudo. И qualquer coisa, a resposta será categórica и os resultados também. Я вот здесь еще хотел бы добавить. Обратите внимание, что еще 10 лет назад западные страны, США, Британия, Евросоюз, ну и колонии Канада, Австралия, Новая Зеландия, вели себя как короли земного шара. У них в руках была абсолютная власть практически, потому что самое главное оружие – это доллар, это евро, это фунт стерлинг. И они думали, что они непобедимы, у них самый большой военно-промышленный комплекс, они производят больше всего в мире оружия, они в десятки раз больше экономически и с военной точки зрения, нежели Россия. Вот. У них больше средств массовой информации, но давайте посмотрим сейчас. Мы видим, что от доллара в мире отказываются все больше и больше. Это объективный факт. Мы видим, что военно-промышленный комплекс стран НАТО, он ничего не может сделать, чтобы каким-то образом сокрушить русскую армию на поле боя. Мы видим, что новейшее их оружие и практически все новейшие технологии в конечном итоге ничего не могут дать режиму Зеленского, и его наемники из частной военной компании вынуждены отступать каждый день. И, собственно, конечно, очень скоро русская армия такими темпами, конечно, будет медленно и уверенно продвигаться к границе Евросоюза возле Польши, возле Венгрии. Eu gostava de acrescentar uma coisa. Há 10 anos, coisa de há 10 anos atrás, os países da União Europeia e NATO achavam que o mundo estava a seus pés, produziam mais armas do que os outros, vendiam uma quantidade significativa de armas, achavam que tinham o complexo militar industrial mais desenvolvido e que não havia absolutamente nada que lhe fizesse frente, mas agora, hoje em dia, cada vez mais países estão a digamos, não recusar no sentido mais direto da coisa, mas estão a abdicar do dólar cada vez mais, e isto naturalmente terá consequências também a esse respeito, e também menciona que no fundo todo este exército, todo este dinheiro, todas estas forças armadas, todos estes apoios, a companhia militar privada chamada de Ucrânia, e tudo isto junto, mesmo assim não é suficiente para parar o exército russo, que avança todos os dias, devagar, mas com firmeza, e que cada vez mais estão próximos das fronteiras da União Europeia, do bloco da NATO, e naturalmente as condições depois serão ditadas pelos vencedores. E dito isto, naturalmente, cada vez mais o cenário vai se montando de uma forma que não é a conveniente precisamente aos interesses de Washington e de Londres, e isto vai cada vez mais ser visto não só pelo resto do mundo como o novo mundo que está a surgir do ponto de vista da ordem mundial, mas também pôr fim a esses projetos imperialistas que conduziram a guerra a chegar a este ponto. Eu aproveito o comentário que eu coloquei em tela, do José Costa, em que ele diz que estes fascistas que governam a Ucrânia são os verdadeiros inimigos do povo ucraniano. Eu concordo. E o Dmitry, depois podes traduzir para o Dmitry a ideia em si daquilo que eu vou dizer e para ver se ele concorda. Porque é a minha opinião, é uma opinião minha e pronto, vou expô-la. Eu acho que desde da época da Guerra Fria, no âmbito da Guerra Fria,
Eu acho que a Guerra Fria, no fundo, nunca acabou, nunca terminou. Foi menos óbvia, houve ali uma dissimulação, tornou-se menos óbvia, mas continua a existir, não é? E na incapacidade dos Estados Unidos de entrarem num confronto direto com a URSS e depois mais tarde com a Federação Russa, na impossibilidade desse confronto indireto, usaram a Ucrânia como arma contra a Rússia. Ou seja, eu acho que aquilo que fizeram na Ucrânia foi um plano muito bem engendrado. Não foram apenas interesses no território ucraniano ou nas terras raras, não foram apenas interesses dessa espécie. Eu acho que muito antes disso existiu uma necessidade enorme de confrontarem a Rússia ou de atacarem a Rússia por dentro, ou seja, tocar-lhes naquilo que mais lhes doía, e aquilo que mais doía aos russos era a Ucrânia, porque os russos consideram a Ucrânia e os ucranianos como o seu povo. E, portanto, tentaram minar, e foi aí que minaram, e usaram a arma que melhor podiam ter usado contra a Rússia. E os próprios ucranianos, portanto, porque apesar da imagem que nós temos cá de que os ucranianos não gostam dos russos, isto é tudo uma treta, porque a maior parte dos ucranianos sentem-se russos, gostam dos russos, a maior parte dos refugiados ucranianos foram para a Rússia, não vieram para a Europa, a maior parte foi tudo para a Rússia. Os poucos que vieram para a Europa, alguns até não gostam de Zelensky e outros são bandeiristas, portanto são os da zona ocidental que nunca se deram bem nem com os russos, nem com os polacos, nem com ninguém. Portanto, mas pode esclarecer isto, por favor, com o Dmitry, se for possível. Я хотела бы задать следующий вопрос. По ее мнению, на самом деле холодная война никогда не заканчивалась. Она просто обрела новую форму, стала более мягкой сначала, а теперь снова холодная, ну, сейчас можно даже сказать, что горячая война идет по тем же претензиям холодной войны. И оказывается, согласно Софииным словам, это связано с тем, что Запад, особо англосаксы, то есть Великобритания и США, они хотели сделать так, чтобы Россия была больнее, и сделать так, чтобы ударить Россию по тому месту, где было бы больнее всего, то есть по Украине. И их цель заключилась, по мнению Софии, в том, чтобы развалить Россию изнутри. И тем самым начиная с Украины, потому что с той территории, где братский народ живет, где братские люди, пересекаясь всегда, это, конечно, всегда то место, где, если попадать, будет всегда гораздо больнее, чем просто непосредственно через какое-то третье государство что-то делать, что-то предпринять. Так что согласны ли вы с этими словами и думаете ли вы, что это на самом деле есть так? Безусловно, да, англосаксы именно так и действовали, и планы у них такие имеются, и изначально они думали после распада Советского Союза, они победили, но оказалось все-таки у России, у Белоруссии хватило все-таки очень серьезных государственных мужей для того, чтобы сохранить часть суверенитета, а потом начать процесс его возврата. И наша русская цивилизация, она является такой базовой экзистенциальной угрозой для англосаксов в принципе. Ну и, конечно же, они действуют очень линейно, они через Украину, через часть нашей земли, наших людей стараются нанести нам максимальное поражение. Но здесь на самом-то деле можно ситуацию видеть немножко по-другому, потому что эти процессы, они как раз запустили процедуру очищения внутри России от предателей, от приспособленцев, от коррупционеров и прочих негодяев.
эти процессы, которые сейчас прошли, они сделали гораздо сильнее русскую армию. Ну и, конечно, нашим соотечественникам, десяткам миллионов, которые на Украине остались, сейчас уже полностью открылись глаза, потому что банды ТЦКшников, которые как скот вылавливают мужчин и отправляют на убой воевать за Зеленского, это лучшая вот реклама России, которую только можно себе представить, и это демонстрация полной ущербности Евросоюза, будущего с Евросоюзом и с блоком НАТО. Они показали свое истинное лицо и свое истинное отношение к вот народу, который остался на Украине. И, конечно же, эти люди сейчас лютой ненавистью ненавидят конкретно всех, кто с руководства Евросоюза, США и Британии. И я вас уверяю, в ближайшие годы это очень серьезно скажется конкретно на процессе воссоединения нашего rусского народа, большого, и что бы они ни делали, они этот процесс остановить не смогут. Ele diz é que concorda com as tuas palavras, diz que sim, que isso faz todo o sentido e é verdade. Os anglo-saxões, o que aconteceu é que em 1991, quando se dissolveu a União Soviética, acharam que, portanto, venceram, já não há concorrência, e a partir de agora poderemos, digamos, pezinhar ainda mais para matar o que resta, portanto, nesta filosofia. Mas, felizmente, a Rússia e a Bielorrússia acabaram por conseguir resistir a isto, de uma forma ou de outra acabaram por conseguir revitalizar-se, e agora o processo que está em andamento é o da reunião do povo russo, portanto, do etnos, portanto, da grande Rússia, com os povos que pertencem a este etnos, digamos assim, e independentemente do que o exército ucraniano, os exércitos da NATO, as armas da NATO, os traidores, como ele diz, e aqueles que pertencem ao recrutamento ucraniano, portanto, que ele mencionou o TCK, que é o serviço de recruta da Ucrânia, aqueles homens que vão, portanto, que vêm de caminhões para apanhar as pessoas, apanhar homens no meio da rua e levá-los para a linha da frente, para que vão morrer pelo regime de Zelensky, como ele diz, independentemente das vezes que isto se repita e dos cenários que se metam à frente, não há nada que possa parar a Rússia, como até agora o cenário da frente tem demonstrado, e no fundo, independentemente do que possam fazer, não vão conseguir matar, digamos, a Rússia, e no fundo é isto precisamente que dita a grande batalha dos dias de hoje, daqueles que tentaram destruir o país por dentro, como tu mencionaste, mas há aqueles que conseguiram resistir, sobrevivem e agora estão-se a tornar mais fortes para poderem empurrar e matar, nesse sentido, a ameaça de voltar a aparecer. Muito bem. Não tenho muito mais tempo. Não percebi. Não tenho muito mais tempo, era só para avisar. Pronto, não, era isso que eu te ia dizer. Eu ia agradecer a todos a presença, ao Alexander, ao Dmitry e a ti, Translator, e queria-me despedir, entretanto, sendo que ia perguntar ao Dmitry se tem mais alguma mensagem para nos deixar, e que gostaria que lhe transmitisses também que, da nossa parte, estamos solidários com a luta e a resistência do povo ucraniano a este disparate que se tem estado a passar, e, portanto, quero agradecer-lhe a presença dele hoje aqui neste programa. Podes traduzir. София хотела бы вас поблагодарить еще раз за ваше участие на нашей программе, а также выразить от нас всех свою солидарность украинскому народу и украинскому сопротивлению фашистскому режиму, а также выразить поддержку вам, вашим товарищам. И спасибо огромное, что пришли, что присутствовали на этом интервью. Мы также хотим добавить, что для нас это очень важно, для нас весьма важно, чтобы как можно больше людей
видели, смотрели наши передачи, потому что они как раз помогают распространять правду. Все-таки вот в таком мире, где она так и вот ее так сложно понять, и она так кажется очень часто недоступной, но в конце концов можно ее сделать доступной. Спасибо вам. Я также благодарю вот, организаторов и, собственно, всех, кто к этому причастен, потому что действительно вы делаете очень важную работу на вот, вашем языке, популяризируете очень важную тему, и это, конечно, очень хорошо. Я очень признателен за то, что вы не боитесь рассказывать за политзаключенных на Украине, которых держат в заложниках фактически режим Зеленского. И в этом плане, конечно, донесение информации до общественности португальской и бразильской тоже, с учетом языковых особенностей, это очень хорошая история, за это я очень благодарен, и, собственно, всегда можете рассчитывать также и на взаимную нашу поддержку ваших инициатив. Ну и мои аплодисменты переводчику, потому что очень сложный текст настолько качественно переводить, я здесь просто благодарю vdвойне. Благодарю вас. O Dmitry gostava de agradecer a todos nós que aqui estamos, a todos os que apoiam a iniciativa, também ao facto de estarmos a fazer com que isto no sentido de todo este material, todos estes materiais, toda esta temática, todo este tema, que é muito importante, seja acessível ao máximo de pessoas possível, até porque, naturalmente, em português, tendo em conta que estamos a falar para o público essencialmente Portugal, Brasil, mas também de países africanos de língua oficial portuguesa, é muito importante fazer o máximo possível para que a verdade chegue ao máximo de gente possível. E também gostaria de deixar uma palavra de agradecimento àqueles que fazem com que estas iniciativas sejam possíveis, e ele gostaria também de dizer que poderemos sempre contar com ele para apoiar as iniciativas e poderemos sempre contar com reciprocidade para todo o tipo de trabalho conjunto que queiramos desenvolver neste âmbito. Muito obrigado. Da nossa parte, agradecemos, e claro que contamos com o Dmitry e gostaria que ele contasse connosco para estas iniciativas. Sim, esta live tem uma coisa boa, está em russo, está em português para países, para o Brasil e para países de língua, em África, de língua oficial portuguesa, portanto para os PALOP. E também está em russo, portanto também pode ser ouvida por todos os povos que falam russo, ucranianos, russos, bielorrussos, portanto sim, concordo, é um bom material que tanto nós como o Dmitry podemos passar e fazer circular, e esperemos que este seja o primeiro de muitos. Acho que podes transmitir isto, esperemos que este seja o primeiro de muitos desta colaboração constructiva. Надеемся на то, что это только первый раз, что мы с вами видимся, потому что очень приятно было, и мы также поддерживаем, вы также можете на нас рассчитывать, на дальнейшие мероприятия, конференции, интервью и все такое. Так что спасибо вам еще раз, и мы все рады друг другу помогать. Это, конечно, самое главное, когда есть такая взаимность между народами, какими бы они ни были. Так что это с нашей стороны тоже очень важно, и очень большой плюс в этом конкретном интервью в том, что есть и португальская, и русская версия, вот, так что и русскоязычные, и португальскоязычные люди могут следить за темами, и это, конечно, тоже хорошо для распространения наших материалов. Да, счастливо. Obrigada. Quero agradecer também a todos a vossa presença, e até para a semana. O Dmitry, entretanto, já saiu, mas pronto, quero agradecer. Já meia-noite de lá, ele tem 3 filhos e um bebê. Pronto, exatamente. Então pronto, quero agradecer também ao Alexandre por ter estado aqui e a todos por terem visto esta live. Por isso é que esta live hoje foi um bocadinho mais cedo, porque na Rússia já é tarde, já é meia-noite, pelo menos onde está o Dmitry, e tivemos que adiantar a programação, costuma ser às 22. Para a semana temos outra, e que eu irei anunciar, ainda não vou anunciar hoje. Não tem a ver em princípio com este tema,
Mas eu, entretanto, publicarei o link e farei o card da próxima semana. E agradeço-vos a todos a vossa presença e despeço-me. Obrigado, Alexander. Adeus. E obrigado a todos. O Manel Marmoto escreveu algo. escreveu algo. Eu acho que teve a ver com o facto de ainda não se ter passado nenhum comentário dele. Manel, eu quis Manel. Manel, não foi por mal. Não podemos fazer a segunda parte? A segunda é melhor parte. a dia, porque o horário está diferente. No sábado, domingo, podemos fazer. Sim, mas depois, entretanto, combinamos essa ele não fala muitas coisas que ele quer dizer. Sim. Entretanto, combinamos isso. E eu tenho, entretanto, ainda também um programa gravado com o John, que também ainda não foi para o ar e que está legendado, ainda nesta série sobre a Ucrânia. Porque o John não pode ser identificado porque a segurança dele está em causa, não é? Portanto, ele está na Ucrânia e está a viver na clandestinidade, digamos assim, não pode ser identificado. Aliás, ele não está a viver na clandestinidade, ele não pode ser identificado, porque muito provavelmente acontece o que aconteceu a esta gente toda, vai presa, etc., tem família, tem uma vida, e, portanto, temos de ter algum cuidado com a segurança dele. E estávamos a legendar, porque aquilo foi legendado e ele não mostrou o rosto, mas temos ainda esse programa para ir para o ar. Manel, eu peço desculpa, não passou, não sei se perceberam, os comentários não estavam por ordem, eu não estava a passar por ordem, porque enquanto eu estou a fazer outra entrevista, durante um tempo até nem passou comentários, depois é que os passei todos de seguida. Manel, mas peço desculpa, a pataquada foi minha. Porque passei assim, quando estou aqui na entrevista e a ouvir, e às vezes isto não é fácil, não foi com intenção nenhuma, Manel, está bem? Um beijinho. E pronto. Então, olhem, adeus, obrigada e até para a semana. Beijinhos. Obrigada, Graciete, beijinhos. Sim, quem não viu pode sempre, isto vai estar, eu também vou partilhar novamente, e quem não viu pode ver novamente, sim. Tudo bem, as minhas desculpas, eu creio que foi demasiado pretencioso. Não, Manel, tiveste toda a razão em reclamar, mas não foi de propósito, fui eu mesmo que comecei, aliás, eu devia ter passado por ordem, não passei algumas de baixo e depois fui para cima e depois passei outra vez a tua e percebi, não, Manel, pensa que isto foi propositado, não foi... fui eu que fui andorinha, pronto, eu assumo. Não foi com maldade nenhuma, é porque às vezes não é fácil estarmos aqui durante a entrevista e estar a passar as mensagens e a ler, percebes? A gente troca as mãos. Eu, como estava atenta à resposta do Dmitry, troquei aqui um bocado a ordem, mas não há problema nenhum, está bem? E não te preocupes, está bem? Um beijinho, és sempre bem-vindo, Manel, sabes que gostamos de ter aqui no canal e és sim frequente e escreves comentários muito, muito incisivos e muito pertinentes, não é nada do que escreveste aí, de que escreves disparados, nada disso. Eu considero os teus comentários muito pertinentes e és muito bem-vindo ao canal sempre, está bem? Aliás, és um amigo do canal, portanto, não, isso está fora de questão, pronto. Olhem, obrigado, até para a semana e boa noite. Obrigado, Alexandra. O Translator ainda está aí, também tem que sair porque está com pressa. Podes sair, Translator, está bem? Podes sair do... Eu não sei se ele já Até a próxima. Muito obrigado pelo vosso tempo. Até a próxima, obrigada, porque eu acho que tu também estás com pressa. Mas, entretanto, eu também vou encerrar a sessão. Obrigada, beijinhos e até para a semana. Beijinhos, obrigado. Boa noite. Até para a semana, boa noite a todos.